Ang anak na lalaki is going to military service tomorrow. Mauna nga, manglahag mi ron with my family. And of course, my eldest daughter is here with us. So, she's from Busan. Anawa. So, banding-banding muna mi before amo siyang ihatulugma sa chini. Hello everyone, and my vlog for today is ako mong ituyok din sa Akyang Tukpang here in Pupso, Haman. So atong libuton mga kalalabs, and of course with my family. Kaya nga no, ako ang lalaki is maato na siya og military service. So mag-serve for 2 years, mao nga nang laag mi as family. So let's go mga kalalabs! Ooh! Kasi nalibang ka na, Dry? 50 for youngest. And then, sunod din ang iyang papa. And then, huwag malibang sila pa. Tawi. Oh. And then, here. I think. I think. Ano? Ash! Uwi ka eh! So, padulong pag yun misunahan ba? Kaya nga ano, ang mga bulak hindi medyo kalkag siya. And, mas nindot dito sa unahan. Busy ang luha while ang anak igsoon is busy sa linya. Asa to siya padulog? Oo. Kita nato din nga daghang kayong tao pa ba. So although it's 6:30 in the evening. So pasaka na mistaan. Nagulat. Suiso. Kurti. So, for more videos mga kalalabs, please don't forget to click the notification below, like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching. Love you! Bye-bye! Bye-bye!